আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার নাম মেহেদি হোসেন। আমি গ্লোবাল পিস আল কোরআন মেমোরাইজিং একাডেমির একজন ছাত্র। আমি সূরাতুল ইখলাস অর্থ বলতে চাই। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। I seek refuge with Allah from the accursed shaitan। मैं मरदूद शैतान से अल्लाह ताला की पाना मांगता हूँ। আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে পানা চাইছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। আমি পরম করুণাময় ওয়াসিম দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু করছি। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। से ही अल्लाह इस वन। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला एक है। बोलून তিনি আল্লাহ এক। अल्लाह समाद। अल्लाह इस ही on whom all depend। अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाहर अमुखापेक्षी। लाम यालिद वलाम यूलाद। he begets not nor is he begotten। ना उससे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। and none is like him। और ना कोई इसका आंसर है এবং কেউ তার সমতুল্য নেই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।